дуруди бипоён ба шумо дӯстони гиромиам ва гумон дорам ки ҳамаи шумо дар офият ҳастед ва зиндагии хуб мегузаронед. чун ҳамешагӣ мо боз рӯ меорем ба ҳамон озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз мо ки 3 ҳафта боз мо баргузории қуръакашӣ онро яъне нагузаронидаем ва аз ин хотир имрӯз ба қарор омадем ки бо шумо дар тамос бошем ва то тавонем ки ғолибонро муайян кунем ва тӯҳфаҳоро ба онҳо супорем. чун ҳамешагӣ сарпарасти мо дар 6 моҳи оянда ҳам ширкати формула 55 аст ки ҳамеша бо варзишгарон, бо дӯстдорони варзиш, бо расонаҳои хабарии варзишӣ ҳамкору ҳамрадиф аст. аз ин рӯ дӯстони гиромӣ мо таваҷҷӯҳ мекунем ба озмуне ки то ҳанӯз ҷавобашро ба шумо нагуфтаем аз даври 20-уми чемпионати мамлакат оид ба футбол ки маҳз аз он ҷо бештари озмун яъне бештари пурсишҳо яъне натиҷаҳои бозиҳо ба шумо пешниҳод шуда буд. он вақт истиқлол бо хатлон бо ҳисоби 1-0 бозӣ карданд, файзканд бо хуҷанд 0-1. инҷо боз алқува алҷавия буд як бозӣ гузаронида буд бо ҳисоби 2-0 солтро мағлуб кард. машъал суғд 0-0, бунёдкор локомотиви тошканд 3-2 ва умсалол бо ал-аҳли 1-1. ин натиҷаҳои даври 20 буданд ва дар ин бозиҳо шумораи зиёди он нафароне ки ба як савол ҷавоб доданд ё як натиҷаро дуруст пешгӯӣ карданд хеле зиёд буданд, вале миёни онҳо 2 нафар хушбахттарин шахсоне ки тавонистанд ҷавоби 2 бозиро дуруст пешгӯӣ кунанд. инҳо мирсаиди миратто натиҷаи бозии файзканд хуҷанд 0-1 ва машъал суғдиён 0-0ро пешгӯӣ карданд ки ҳоло ман метавонам ба шумо пешниҳод кунам ин номро ва мо қуръакаширо аз ҳамин нафар шурӯъ мекунем. аслан 2 нафар мо 2 тӯҳфа дорем дар ҳар як бозӣ, ҳамон шумо хуб медонед ҳар ҳафта 2 нафар ҳастанд ва мо ҳам 2 ҷоиза дорем ки ба онҳо тӯҳфа мешавад. аз ин роҳ ҳар дуи ин нафароне ки иштирокдори озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз мо ҳастанд соҳиби тӯҳфа ҳастанд, вале кадом тӯҳфаро онҳо бояд бигиранд имрӯз мо муайян мекунем. хуб мирсаиди миратторо мо дохили ин зарфе ки ҳоло тавассути он мо қуръакашии худро барпо мекунем мегузорем ва дуюмин шахсе ки ба ин қуръакашӣ роҳ гирифтанд мирашур ҳусейнов ҳастанд ки он кас ҳам бозии файзканд хуҷанд 0-1 ва машъал суғдиёна 0-0ро пешгӯӣ карданд. биёед ҳоло муайян мекунем ки кӣ соҳиби аввалин ҷоиза мешавад. ҷоизаи аввал ин албатта тӯби футбол аст, тӯби бозии футбол аст ки ҳамеша ҳар кадоми шумо метавонед ки дар сурати ғалаба кардан бо он дар майдонҳои гуногун бозӣ кунед бо дӯстонатон ва бигӯед ки ин ёдоварӣ аз он озмуне ҳаст ки пешгӯӣ аз шумост ва тӯҳфа аз мост. хуб мо 2 нафарро аллакай гуфтем, инҷо бори дигар тоб медиҳем ва муайян мекунем ки кӣ соҳиби тӯб аст. хуб як нафарро аз дохил берун меорем, таваҷҷӯҳ мекунем ки кӣ ҳастанд. мирашур ҳусейнов шумо соҳиби тӯб ҳастед ва метавонед мо дар тамос мешавем ва рақамҳои телефони худро ба шумо мерасонем. шумо зуд меоед ва соҳиби тӯҳфа мешавед. баъзан хуб мирсаиди миратто ҳастанд соҳиби пироҳани варзишӣ ки ин нафар ҳам метавонанд ба назди моянд ва соҳиби ҷоиза шаванд. мирсаиди миратто як фикр мекунам ки як маротиба ё 2 маротиба ба гирифтани чунин ҷоиза сазовор шуда буданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба қуръакашии даври дигари бозиҳо ки ин аслан даври 21 бозиҳои чемпионати мамлакат буд. дар ин бозиҳо пеш аз ҳама клуби марказии варзиши арчи душанбе бо ҳисоби 4-0 душанберо мағлуб кард. хуҷанд бо кӯктош 4-2, эсхата бо файзканд 0-1, истиқлол исаравшан 0-1, хатлон равшан 2-1 ва навбаҳор қизилқум 0-0 буд. дар ин давр аллакай ғолиб ҳам инҷо муайян аст. дӯстони гиромӣ, ғолиби ҷои аввал ин арҷуманд ҳаст ки ҳоло ба шумо пешкаш мекунем. 2 натиҷаро дуруст пешгӯӣ карданд. исаравшан истиқлол 0-1, хатлон равшан 2-1. яъне мо соҳиби тӯбро дорем. ин кас арҷуманду арҷуманди арҷуманд ё худ арҷуманд ҳастанд ва метавонанд аз мо тӯбро ба худ бигиранд ва бубаранд.
برای قالب دوم رو معین کردند اینجا ما خیلی زحمت کشیدیم چون که خیلی زیاد نفرانی هستند که شماره یک بوزی رو به ما پیشگویی کردند. این عزیز جان امکجانوف بوزی برای دستای خطلون رفشن رو 2-1 پیشگویی کردند. این اولین نفره هستند که از اینستاگرام به ما پیوستند و شماره درستی یک بوزی رو گفتند. شماره براستی شماره اشتراکداران ما خیلی می افزایند، هم در صفحه فیسبوک ما، هم در یوتیوب و همچنین در اینستاگرام و ما اولین نفر رو داخل این ظرف میپرتیم. نفر دیگری که با اینجا همراه شدن این شریفزاده 03 هستند که این نفر هم از اینستاگرام هستند. بوزی برای دستای استرافشان استخدار رو 0-1 درست پیشگویی کردند. یعنی دیگر از اینستاگرام هم ما نفرانی داریم که با ما همراه هستند و همیشه پیگیری آزمون‌های ما هستند. اصلا آزمون‌های ما برای یک فراغت دل هر کدام ما، چون که اگر در یاد داشته باشد در زمان‌های شوروی ما انتظار آن داشتیم که کدام بازی‌ها برپا می‌گردند که به ورزشگاه آییم و دسته پومری دوشنبه رو ما دستگیری کنیم. اون وقت این مهر از یک هفته زود ما رو به هفته دیگر می آورد. اما در چنین روز و شب‌ها هم بازی‌ها برگزار می‌شوند، هم در چبه تاجیکستان، هم در بازی‌های علاقه بود اروپایی و جهانی و دیگر. ولی من فکر می‌کنم که برپا کردن همین پیشگویی آزمون ما یک نوع شما رو از یک هفته به هفته دیگر زودتر می‌کشد. او شوکت اسماعیلوف هستند. بازی برای دستای اسخط فایسکند رو 0-1 پیشگویی کردند که این درست است. اسخط دسته هست که در میدانش با باخت دچار نمیشد کمتر، اما اسخط که از این دسته خیلی در زمینه پایان هست توانست با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. فایسکند. نازی مقصودوف نوبهار قزلخم این نفر هم وارد آزمون ما میگردند. یعنی اگر شما درک کرده باشید این چهارمین نفره هستند که علاقه برای نوعی شدن با پیراهن ورزشی که هر هفته از جانب صفحه ما در فیسبوک، اینچنین در یوتیوب و همچنین اینستاگرام پیشنهاد می شود قابل توجه هم هست و داخل می شوند. خالبای سفرов نوبهار قزلخم اینجا هم بازی های چمپیونات ازبکستان رو در تاجیکستان خوب میدونند. نوبهار گفتیم در اون اسلامی پنجشنبه بازی میکند و ما همیشه کوشش میکنیم که اون بازیگران تاجیکی که در دیگر کلوب های کشورهای گوناگون شرکت می‌ورزند از رفت بازیشون، از هنرنماییشون آگاه هم باشیم. خطلون رفشن 2-1 فریدون عزتوف هم شرکت کننده آزمون ما هستند برای پیراهن ورزشی. خوب ظریف عبداللهیف نوبهار قزلخم، هر کسی که اگر مبادا از نظر کارمندانی و از نظر آنهایی که توجه میکنند که شما جوابهای شما کدومش درست است یا کدومش درست نیست حتما خبر رسونید. ما چنین حالتها رو اصلاح میکنیم. مهندس صلاح الدین زاده اسخط فایسکند اینجا هم درست جواب 0-1 است. خوب چگونه من فکر میکنم که اگر مرا میپرسیدن که بازی بین دستای اسخط و فایسکند با کدام نتیجه انجام یابد، حتما من با غلبه اسخط میگفتم، چون که زیرا اسخط در جدول مسابقات هم خیلی بالا میایستد و همچنین نشان دهنده‌اش خوب هم هستند. اماموف استرافشان استقلال 0-1 این کس هم وارد آزمون میشوند. صفاخان انصاری نوبهار قزلخم 0-0. صفاخان رو بار اول من میبینم که در بازی های ما در پیشگویی آزمونی ما شرکت می‌ورزند. افضلشاه نازیموف اسخط فایسکند. خوب بعد از این فضل‌الدین گیویف اسخط فایسکند 0-1. توجه عجیب بسیاری اون نفرانی که پیشگویی درست کردند بازی بین دسته‌های اسخط و فایسکند رو به چشم می‌رسند و همچنین بازی بین دسته‌های خطلون و رفشن رو، زیرا بازی دسته‌های خطلون و رفشن هم خیلی جدی بود
акбар гадоев ҳам вориди озмуни мо мешаванд. баъд аз ин нафар умар ҷумаев истарафшан истиқлол 0-1. хуб умарро ҳам вориди бозӣ мекунем ва баъзан бубинед иштибоҳҳо дар он мешаванд ки фамилияҳо номи падар яъне якхела бисёр мешавад. мо ҳоло дар ин бора ҳам дар бахши сеюм хоҳем гуфт. шаҳром азизов инҷо ҳам хатлон равшан. баъзан ҳамин фамилияҳои масалан ки ворид мешаванд ду то ҳаст. баъзан он иштирокдорони мо ҳам хоҳиш мекунанд ки ду бор ба савол ҷавоб гӯянд. мо яке аввалинро интихоб мекунем. ҳоло бо садриддинхон асоров эсхата файзканд. ҳамин шакле ки ҳоло ба шумо мегӯям баъзеҳо ду ҷавоб мефиристанд, аммо мо аз рӯи шарти озмун мо як ҷавобашон ҷавоби аввалине ки фиристоданд ҳамонро ба назар мегирем ва дар ин сурат ҳоло як нафари дигар Заробиддин Тошмуродов. дар бораи Заробиддин Тошмуродов чӣ мегӯем? Хатлон равшан 2-1. Заробиддин Тошмуродов дӯстони гиромӣ дар бозии гузаштаи мо озмуни гузаштаи мо соҳиби пироҳан шуданд ва то ҳанӯз гуфтанд дар дуртар дар ноҳияҳои назди сарҳадӣ зиндагӣ мекунанд ва ҳоло намояндаи худро хоҳанд фиристод, аммо то ҳол наомаданд. хуб мо тавре гуфтем дар ин бозиҳои даври 21-ум Арҷуманд соҳиби тӯб ҳастанд, яъне ғолиби ҷоизаи мо. ҳоло як лаҳза маъзарат, инҷо ҳоло мо нафари дуюмро муайян мекунем аз даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон ки сурат гирифта буд. хуб як нафарро берун мекашем. хуб аввал шумо бубинед ки аст, сипас ман. Шаҳрон Азизов бозии хатлон равшанро пешгӯӣ карданд. хуб шаҳрон ҳам метавонед барои ҷоизаи худ ба назди мо оед бо Арҷуманд, яке соҳиби тӯб ва дигаре соҳиби пироҳан. акнун мегузарем ба бозиҳои даври охирине ки ин ҳафта аввали ҳафтаи равон ҷамъбаст шуданд. дар ин давр равшан бо душанбе бозӣ кард, бо ҳисоби 2-0 пирӯзӣ ба даст овард. хатлон Исарафшан 0-1. Исарафшан ҳам тавонист ки муборизаро барои ҷои сеюм боз ҳам пурзуртар кунад. Коктош Эсхата 5-0. ҳеҷ кас умед надошт ки баъди ин бохте ки дастаи Эсхата дар майдонаш аз дастаи Файзканд бо ҳисоби 0-1 дошт, аз Коктош бо ин гуна ҳисоб 5-0 мағлуб мешавад. аммо чунин аст натиҷа, аслан 5-0 аст ки натиҷаи аз ҳама калонтарин дар ин давр мебошад. Истиқлол бо Хуҷанд бозиашонро мусови 0-0 анҷом доданд. Файзканд бо клуби марказии варзиш 1-3. клуби марказии варзиш ҳамоно муборизаро барои ҷои сеюм идома медиҳад ва мавқеашро каме ҳам бошад мустаҳкамтар мекунад. ва ниҳоят Сурхон Навбаҳор, ин навбат Навбаҳор дастаи Эҳсони Панҷшанбе дар сафар бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд. ин натиҷаи бозиҳо буданд ва дар ин пай мо ғолибро дорем. ғолиби ҷои аввалро ин Саид Расулов аст ки дар натиҷаи муайян кардани бозии байни дастаи Равшан Душанбе 2-0, Файзканд клуби марказии варзиши Артиш 1-3 ва Сурхон Навбаҳор 1-3 бо се ҷавоби дуруст пирӯзӣ ба даст овард ва ӯ ҳам аллакай ғолиби ҷоизаи аввали мо ҳаст ва мо барои муайян кардани соҳиби ҷоизаи дуввум дар ин ҷо озмуни худро мегузонем. дар ин давр Обидҷон Ашуров вохӯрӣ байни дастаи Хатлон Исарафшан 0-1, Сурхон Навбаҳор 1-0. яъне дар ҳамин давр мо муайян кардем ки шумораи онҳое ки бисёр бозиҳоро хуб медонанду пешгӯӣ мекунанд бисёртар шуданд ва ду ҷавоби дуруст аксаран зиёд аст. ҳоло Обидҷон Ашуров аввалин шахсе ҳастанд ки барои озмуни мо вориди ин зарф мешаванд барои гузарондани ёки ғолиб омадан ба ин ҷоиза. инҷо мо ҳоло ин нафароне ки дар бозии пешина буданд ба берун мекашем. хуб
از اولین ها شده. باز صابرجی ما دیدیم سعید رسولوف، بله اینجا شاید برادرشون باشند، صابرجون رسولوف شاید هر دو در یک جا پیشگویی کرده باشند. بازی رفشن دوشنبه 2-0 و خطلون استرافشن 0-1. سعید رسولوف باشد رفشن دوشنبه 2-0 درست، فایزکند کلوب مرکزی ورزش 1-3، سرخون نبار 1-0. یعنی جواب‌ها تماما فرق کننده هستند. یعنی قبول است صابرجون رسولوف شما هم واردی همین ظرف میشوید برای قرعه کشی شدن و ما شما رو داخل این جهاز میپرتویم. در این برابر 4 نفر هستند. جمشید بابایف هم بار اول در این آزمون پیشگویی ما اشتراک کردند و توانستند که بخوری بین اسمای رفشن دوشنبه 2-0 و همچنین فایزکند کلوب مرکزی ورزش ارتش رو 1-3 پیشگویی کنند. جمشید هم وارد قرعه کشی میشوند و گمان میکنم که اینجا هم برای 4 نفر یک پیشگویی کردن بسیار چی است. خوب دیگر منوچهر رزاقوف بوزی رفشن دوشنبه 2-0 و سرخون نوبهار 1-0. یعنی منوچهر هم بار اول تقریبا با آزمون ما وارد می شود، چون که 2-3 مرتبه من دیده بودم که منوچهر در آزمون های ما شرکت می ورزد، اما بار اول با 2 جواب درست وارد رقابت می شود، وارد اون فهرسته که 4 نفر هستند و با این جهاز وارد میشوند و حالا ما اینجا غالبی دویومی آزمون دوره 22 رو اینجا جستجو میکنیم و از این خاطر حالا دوستان گرامی این یک نفری که حالا خوشبخت هست و ما اینجا میبینیم حالا با شما پیشکش میکنیم. این پیشکشی ما کی است؟ خب جمشید بابایف است. رفشن دوشنبه 2-0 فایزکند کلوب مرکزی ورزش 1-3. خب این رو هم معین کردیم دوستان گرامی. این در همین جو طور ببید آکای جایزه دارونی ما معلوم شدن. سعید رسولوف صاحب توبی بوزی است در دور آخرینی که گذشت. جمشید بابایف صاحب پیروهن، اینچنین شهرام عزیزوف صاحب پیروهن، ارجمند صاحب توبی بوزی و نیویت در اون موردی که ما از این پیشتر گفتیم 2 نفر دیگر بودن. اینجا نمایشون رو به شما من قرائت میکنیم. مرسیدی میرعتو با میرشور حسینوف اینها هم غالبان آزمون ما هستند. دوستان گرامی شرط های آزمون ما دیگر نشده است و فکر میکنم که شما همیشه با ما هستید و میتوانید که در آزمون‌های ما اشتراک کنید و صاحب جایزه شوید. این نوبت آزمونی در پیش ایستاده درباره بازی‌های جام جهانی 2022 مرحله دور سوم و مرحله سوم بازی‌ها هست. البته پیشنهاد شدند و در بازی ما اشتراک کنید و سزاوار تحفه‌های شرکت فرمول 55 که با ما همکار است گردید. البته این یک در آزمون اشتراک کردن خود یک انتظاری ها رو پیش رو می آورد و همچنین شما رو برای آموختن دسته ها، برای آموختن بعضی چمپیونات ها وادار میکند که این هم خوب است و شما با فوتبال می پیوندید. برای همین هم کوشش کنید که همیشه جواب های خود را سری وقت به ما رسونید، با ما باشید، ما باشیم برای شما کار میکنیم. در اینجا برگزاری قرعه کشی 3 دوره بازی ها رو ما با پایان میرسونیم. با خیلی سعادتمند و پیروز باشید. خیر.